Herela ala kan wuli herela an ka foli bi nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka an jatigiw yɛrɛ fo an bɛ yɔrɔ min na n'o ye Paris ye. An ka bi sigi ka bɛn le 7 février 2021 baasi tɛ an bɛ ala de fo ka ala barikada. France Ansaru bureau an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Magan Fayinke ye ka fara an ka vice président kan Badarame ka fara an karamɔgɔba kan n'o ye Cheikh Bacili ye ani an ka comité de contrôle ɲɛmɔgɔ n'o ye Mamadou So ye ale bi kɛnɛ kan ka fara affaires intérieures n'o ye minnu bɛ occuper France tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛla koɲɛw la ka to ka taa bɔ u la degun bɛ jɔn kan degun tɛ jɔn kan ka se ka bɛɛ dɔn min kan ka kɛ o ka kɛ o ye an balimakɛ Musa Kone a jɔɲɔgɔn cɛ n'o ye Adama Jalo ye ale ma se ka yan sɔrɔ o bɛ ci dɔw la donc kana bɔ an ka Seyida la n'o ye Seyida Balikisa Usman Hayidara ye ka fara an balimamuso yɛrɛ kan n'o ye Fatumata Ndaw ale yɛrɛ bi bureau kɔnɔ fana olu chargelen don multimédia kɔnɔna na fɛn fɛn ye ka se ka kunnafoniw lase diɲɛ kɔnɔ olu bɛ o kama ani monsieur Jaguraga Mamadu. Donc bi sigi alhamdulillah laada de do kalo kalo France Ansaru bureau ya wajibiya a yɛrɛ kan o bɛna bɔ an ka Seyida la n'o ye Balikisa ye k'u ɲɛ d'a kan ka duwawu ɲini a fɛ an bɛ o sigi dɔ de la bi ko wɛrɛw nana don a la n'o ye laada ye ni an bɛɛ bɛ ko o kɔnɔ o ye jumɛn ye n'o ye saya ye an ba dɔ ala ye a ka kalifa minɛ a la n'o ye Asaja ye Asaja a banna Faransi yan de nka ala sɔnna a su donna Bamako ko sababu de bi a la Asaja min ala y'a ka kalifa minɛ a la musoba fɔlɔ minnu kɛra sababu ye ka karamɔgɔ bisimila Bamakɔ ale tun bɛ o musow la o kama a y'a ɲini ala fɛ ko ni ale fatura karamɔgɔ de ka seli a su kan ala sɔnna a y'a fɔ cogo min a kɛra ten a banna Faransi ale nka su taara Mali la karamɔgɔ selila kan suturali kɛra donc ni ala ye o kɛ a ka kan an ka na Seyida la ka na an sen jɔ a la ka foli kɛ a la ka duwawu ɲini a fɛ ka tila ka duwawu kɛ banbagatɔ yɛrɛ ye o ye an ka bi sigi dɔ ye o kɔfɛ san o san France Ansaru bɛ activité ba dɔ de kɛ o bɛ activité fɛn o fɛn kɛ ni san yɛlɛmana a bilan bɛ kɛ donc bureau y'a wajibiya yɛrɛ kan ni mɔgɔ bɛ an fɛ Faransi yan k'o ye karamɔgɔ ye o ye Seyida Balikisa Usman Hayidara de ye parce que n'ale bɛ an cɛla yan c'est comme an ɲɛ bɛ Sherif Usman Madani Hayidara yɛrɛ de la donc bureau y'a wajibiya yɛrɛ kan an ye activité minnu kɛ ani an bɛ fɛ ka mun kɛ ka na a bonya d'a kɔrɔ ɲinan san kɔnɔ an sera ka nin de kɛ an ma se ka nin de kɛ ka tila ka duwawu ɲini a fɛ ani ladilikan minnu bɛ a bolo k'olu ɲini a fɛ k'o di an ma ka an bilasira an bɛ o sigi dɔ kɛnɛ kan bi ni ala ka jɛn ye o la ko wɛrɛ ba nana don a la an bɛ diɲɛ waati min na sisan bɛɛ b'a dɔn an bɛ diɲɛ kura dɔ la n'o ye réseaux sociaux ye ko caman bɛ kɛ nkalon n'a tigɛla ye a bɛ k'i hakili la ko tiɲɛ de don ni cɛw ma sɔrɔ ka se ka nkalon ninnu cɛ ka bɔ yen ka na ni tiɲɛ ye tuma dɔ nkalon in de bɛ to adamadenw ɲɛkɔrɔ nkalon caman tigɛra ka da an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara la nka cɛba min diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ y'i seko kɛ nka ale ye a ni yɛrɛ di a ko kama ala yɛrɛ kama fana n'o ye Mamadou So ye a ma dogo mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ a ye baara minnu kɛ a y'a kɛ ala de kama nka a ka baara yira mɔgɔw fɛ parce que n'i ye baara kɛ ala kama mɔgɔw b'a ye i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko a ye baara kɛ ne ala bɛna aw ka baaraw ye wa kira yɛrɛ bɛna baara ninnu fana ye adamadenw fana bɛna baara ninnu ye ala sɔnna Mamadou So a y'a yɛrɛ bila o sira kan a ye karamɔgɔ défend ala kama mɔgɔw y'a ye u y'a dɔn ko a ye ko dɔ kɛ a taalen Mali la Ansaru minnu bɛ o yɔrɔ la o farala ɲɔgɔn kan ka bonyamasegin kɛ a ye k'a fɔ k'i ye baara min kɛ an y'a ye
donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn u ye diplôme dɔw di a ma ka remercier ni a ye a ko a y'a kanu a nalen a segilen ka na faransi yan ko a bɛna se seyida ma ka bonya fɔ seyida ye ala sɔnna ani bi kow nana don ɲɔgɔn na a nana kɛnɛ kan donc Mamadu So a nana o kɛnɛ kan a bɛna o bonyamasegi k'o kɛ seyida ye ka duwawu ɲini a fɛ hali bi a ye jɔyɔrɔ min na ala bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na halisa o kɔfɛ sigi belebeleba yɛrɛ fana kun ye mun ye an ka seyida Fatima Zahara kira denmuso a ka anniversaire ala sɔnna a kɛra le 2 mardi min tɛmɛna a kɛra Mali la a ɲɛnajɛba kɛra faransi yan an yɛrɛ bɛ deli k'a ɲɛnajɛbaw kɛ nka san bɛɛ n'a ka vérité de don ɲinanta bɛnna coronavirus kow ma yɔrɔw bɛɛ datugulen don an ma se ka wajuliba kɛ nka an ka karamɔgɔw u y'u seko kɛ u ye dakuruɲɛ filaw yɛrɛ fɔ yan an y'a bila réseau sanfɛ donc Fatimatu Zahara bi sigi fana ye o ye ka duwawu kɛ ka tila ka duwawu ɲini seyida fana fɛ Fatimatu Zahara lahɔrɔma kama ala bɛ bɔda kɛ an ye cogo min ka a ka duwawu sanima olu de bɔra Fatimatu Zahara ninnu na donc n'olu fana ye duwawu kɛ an ye an b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la duwawu ninnu o bɛ jaabi donc an bɛ nin kɛnɛ de kan ni ala ka jɛn ye min ye an fara ɲɔgɔn kan bi ka bɛn le 7 février ma 2021 olu de fɔlen filɛ aw ye ala k'a ni sɔgɔba bɛn ka don baaraw kɔnɔna na ni ala sɔnna ma vice président dakuruɲɛ fila min bi a fɛ ale b'o kɛ ni ala sɔnna ma bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da ka soli kɛ ka kiraba Muhammad ka n'a sodingo an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usman Madani Aidara an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔlɔsi an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye ansardini ye yarabi ala k'a dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli di an ka seyida ma ale min b'an bolo a bɛ komi an karamɔgɔ dɔ b'an ɲɛfɛ an ka kɛnɛ o kɛnɛ ni wele bilala ma a bɛ ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an b'a fo la a nalen an fɛ yan nɔ fɛnɛ a ye nafaba ɲɛ an ye a kɛra sababu ye ka na ni basigi ani cɛsiri ni bɛn caman ye an fɛ yan halisa an bɛ dugawu k'a ye ala k'a sɔn a ka ɲinifɛnw na yarabi a mago bɛ ko la cogo min na ala ka sabati an bɛ biro fo président an bɛ foli d'a ma parce que baara in baaraba de bɛ ni tɔn in bɛ baara la su ni tile n'i tɛ biro kɔnɔna la i tɛ se k'a bɛɛ faamu vraiment ala ye ɲɛmɔgɔ d'a ma min ye Magan Fange baarakɛla don mɔgɔ cɛsirilen don a bɛ ala fɛ a b'a kira fɛ hadamaden n'i bɛ min kalama seereya ala ɲɛkɔrɔ Magan cɛ don an n'a jɛra an dalen b'a la wa tɔnden bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ min fɔ an ka baara kɛ n'a ka kumakanw ye ala ye ɲɛmɔgɔ d'a ma ɲɛmɔgɔ ɲuman don fɛnɛ ala ma den bɛ cogo min na kɛ seereya kan o la biro in yɛrɛ fɛnɛ n bɛ biro in fo parce que baara min bɛ sen na depuis nin confinement in tɛ u bɛ baara la mais confinement in yɛrɛ baara bonyana a bonyana kosɛbɛ salaya ma kɛ fiyewu o la an bɛ foli di biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma donc ka tila ka tɔndenw yɛrɛ fo imamu an b'u fo u y'u se bɛɛ lajɛlen kɛ an ka imam b'an fɛ yan nɔ imam Bashir a y'a se bɛɛ lajɛlen kɛ halisa baara b'a bolo parce que hadamadenw dusukun k'u kɛ ala fɛ k'u wele ka na ala ma o de ye nin tɔn in sigi karamɔgɔ ka weleda donc olu bɛ yen nɔ ka se ka karamɔgɔ ka laseli k'a yɛrɛ kɛ donc baaraba de b'ale bolo i y'a faamu olu de bɛ se ka biro dɛmɛ olu bɛ se ka tɔndenw dɛmɛ donc o la halisa an bɛ foli d'a ma ka tila k'a yira a ka baara ka bon halisa ala k'an n'a dɛmɛ an bɛ Mamadu So fo Mamadu So ye min kɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ wagalen b'a la halisa a kɛ encouragé a ka baara la a kɛ dɛmɛ aw minnu yɛrɛ faralen b'a kan Gaku ni Jagorakaw a kɛ dɛmɛ i y'a faamu parce que information ko a kɛra sababu ye vraiment ka mɔgɔ caman da de Mamadu So a ye baara kɛ ni kodɔnba ye mais o baara ninnu fana se ka taa si ɲɛnaw kɔ
Morso a bɛ si a ɲɛna tuma caman nin baara cɛsiri fɛ o la an b'a fɔ a ɲɛna toujours a k'i jija nin ye ko daminɛ de cɛ minnu tɔgɔ bɛna to histoire la a b'a la parce que a y'a baara waleya déjà o la an b'a yɛrɛ fo ka dugawu k'a n'a ka denbaya Ala ka n'a dɛmɛ donc an bɛ foli di Sibi yɛrɛ ma ale min y'an bisimila nin koba de Ala ye fɛn min k'a ye nin kɛnɛ in kana sigi a ka so kɔnɔ an b'a fo a n'a furumuso ɲuman donc Ala tɛ nin sigi so bɛɛ kɔnɔ Ala y'u sɔn fɛnba de la fɛn min a bɛ fɛn bɛɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ la min ye fɛn jugu ye parce que nin tɔn in sigira Ala ɲɛda de kama a sigira yɔrɔ o yɔrɔ Ala ye barika don yen na donc barika mun bolo Ala k'a jiri Ala ka n'a muso kan bɛɛ foyi wɛrɛ t'an bolo nin kɔnɔ ka dugawu kɛ dɔrɔn ka fara an karamɔgɔw ka dugawu kan an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ la n'o ye Zaharaw ka kɛnɛ ye ani musoba min fatura Asandiya e yɛrɛ dakura kelen min fɔ a la Asandiya tɛ mɔgɔ dogolen a kɛra mɔgɔ de ye mɔgɔ min ye karamɔgɔ kanu depuis gɛlɛya tuma bon Ala m'a to fiyewu fo a ka tila ka taa laban karamɔgɔ kelen bolo Asandiya an bɛ dugawu de k'a ye a ye min ɲini a y'a sɔrɔ Ala k'an yɛrɛ bɛɛ laban nin cogoya in de la k'an laban an karamɔgɔ tɛgɛ an y'o de ɲini Ala fɛ o la an bɛ dugawu k'a ye ni kɛnɛ min sigira a tɔgɔ la Ala k'a hinɛ s'a ma Fatumata Zaharaw an ka seda bi yan nɔ ka fara an karamɔgɔ kan n'olu nana dakura fila min fɔ ka fara kɔrɔlen kan an b'an wasa don la ale ka kuma tɛ se ka fɔ ka ban an kɔni bɛ dakura kelen min fɔ dɔrɔn ninnu kanu o de bɛ mɔgɔ se arijinɛ kɔnɔ wa diɲɛ bɛɛ muso ɲɛmɔgɔ don lahara muso bɛɛ ɲɛmɔgɔ don n'o ye mɔgɔ min diya Ala y'o latigɛ dakura kelen min fɔ dɔrɔn ka tugu la tuguni dɔrɔn ale de ka kibara dɔnna san 2000 ka kɔrɔ adama dali ɲɛ Ala de y'o latigɛ adama bɛ tila ka Zaharaw ye cogo la yecogo min ka bon i y'a faamu ka tila ka ɲininkali k'o Zaharaw ko la Zaharaw yɛrɛ ye fɛn min ye komi an karamɔgɔ bi yan tɛna don walanda kɔnɔ donc Ala k'an bɛɛ sahaba ma sigi Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka barika don a la ya Rabbi Ala k'an yɛrɛ labanko ɲa a ka to ka sallallahu Ala k'aw sara o kɔfɛ an bɛna kuma lase an balimakɛ ma ani an ka président du comité de contrôle n'o ye le grand Mamadou Sow Inch'Allah a bɛ kuma di ma o kɔfɛ voilà donc foli de don ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma Ansarudine international ani national ani ka se Faransi jama bɛɛ lajɛlen ma donc ne ka ye nin kɛnɛ in kan o i n'a fɔ Gaku yɛrɛ y'a fɔ cogoya min o ye an bɔli min kɛra Mali la sisan ni maliyɛnw min ye an bonya ni diplôme de reconnaissance fila ye ka di an ma bon a dili an ma a kɛra baara dɔ de nɔ la barisabula ni diɲɛ bɛɛ ye fɛn bɛɛ ta k'a di an ma k'an ye ko dɔ kɛ bon mais i bɛ sigida min na n'olu yɛrɛ ye min kɛ o de ka bon i bolo ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan Faransi Ansarudine de perepere ye ne wele k'a ɲininka ko u ɲɛ bina fɛn dɔ la réseau kan a y'u nimisi wasa kosɛbɛ bon olu de ka kan ka fɔlɔ n mago bɛ mun de la n ka baara kɔnɔ u k'a kɛ n ye a tɛ tɛmɛ o kan kɔ n mago bɛ mun na i n'a fɔ baarakɛminɛn n mago bɛ fɛn jumɛn na n k'a f'u ɲɛna dɔrɔn n mago bɛ min na dɔrɔn a don n sera ka fɛn min f'u ɲɛna n ko n mago b'o de la matériel la u m'ale taa ni ka segin kɛ u y'o ɲini ka diyan je crois n kelen tun tɛ ala don sabula Gaku Silamakan ale fɛnɛ a dɔnnen don réseau kan fɛnɛ bɛ baara in sirɔtɔrɔ kɛ u y'a fɛn di ne ma cogo min u y'a ɲɔgɔn di Gaku fɛnɛ ma an yɛrɛ da sera ka min fɔ k'an bɛ nin de fɛ u y'o de san k'a di an ma baarakɛminɛn na donc bonya fɛn fɛn mana kɛ o kɔfɛ a bilala olu de y'a sira yira diɲɛ mɔgɔ la quoi donc o la an bi Faransi Ansar fo a ka o baara la o de la an nalen an ma kanu fiyewu an bɛna bonya ni da an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den yɔrɔ barisabula
ni bɛɛ bɛ olu ka jigiya de kɔnɔ ni an karamɔgɔ an bɛ a yɛrɛ ka kuma la ni manden kuma donsow ka kuma la ko bagolo a bɛ kɛ ka dunun gosi mɔgɔw b'u dɔn a la mɛ don min na n'a kɛra ka kuranɛ entouré ka kɛ ka kɛ couverture ye kuranɛ la o don gɔngɔn bɛ furan ka bɔ a la bon mɔgɔ ni tugura sirifu ninnu kɔ i yɛrɛ bɛ bonya sɔrɔ u nɔfɛ donc o la bonya bɛ segin olu de ma o de y'an se yan ka se ka na bonya ni lasegin u ma ani président bari sabula o fila de tun b'an ka hakili la n'an sera sirifumuso fɛ yen kɔfɛ an bɛ se biro fana ma ka bonya nin da o kɔrɔ donc ala y'a kɛ olu bɛ yan bi donc an b'a bɛɛ kɛ sira kelen ye donc biro ni sirifumuso k'u bɛɛ bonya don a kɔnɔ o de y'an se nin kɛnɛ kan bi donc a tɛ tobi a kan sɔli ala Mustafa Fransi bɛɛ ka bonya don Ansar bɛɛ ka bonya don kɛrɛnkɛrɛnnenya Muhan Fayinte i ka biro aw de ta ye bonya ye ka fara an ka seyida kan ka to ka sɔli ala Mustafa k'i wale ɲuman dɔn i ka dakuruɲɛ sanuma ninnu na hali bi ala k'i nɛn sabati dɔɔni min b'i la ko ninnu sira kan ala k'a jiri halisa a ti ɲɛ matériel minnu kɔ hali bi ala k'olu nɔgɔya juguw da jɛra juguw da jɛra parce que dalu a yɛrɛ ka slogan dɔ ye ko dalu contre dalu an bɛ tɔw dɔn Facebook sanfɛ nɛnini ani burujali nka n'i ye dɔ fɔ karamɔgɔ ma ale t'i buruja b'o seereya karamɔgɔkɛ dɔ bɛ Congo min ye manamanakan caman fɔ réseaux sociaux sanfɛ n'o ye Amara Kante ye n'a bɔra ka kuma réseaux sociaux sanfɛ a bɛ bɔ violemment a bɛ an karamɔgɔ nɛni dɔgɔyamali foyi tɛ c'est à dire ale tɛ dalilu fɔ kuranɛ kɔnɔ mais a bɛ dɔgɔyamali baw yɛrɛ de kɛ mais tumana min na so wulila a kama a don Amara Kante yɛrɛ bɔra k'a seereya ko ko ale maloyala parce que ko so bɔra ka kuma cogoya min na ale fɛ ko y'ale yɛrɛ fa quoi bon o bɔra a ka ladamu de la a ka dalu contre dalu mais nɛni tɛ ale sera ka Amara Kante koron a don na ka kɔn Ladi Ahmed Tidjani Sangare taali ɲɛ Congo ka taa dalu yɛrɛ jɔ a la kɛnɛ kan mais so fɔlɔ de y'a ladamu réseaux sanfɛ ni bonya ani karama ye ani dalu contre dalu donc an b'i fo i nɛ ala ka sabati halisa ala ka dalu ninnu jidi halisa kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam n bɛna se an ka président ma n'o ye français Ansar président ye Magan Fayinte an bɛna micro di a ma mais an bɛ président fo dɛ France tɔn ka kɛ bi bilahi diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ an wele de malgré an bɛ confinement la mais mɔgɔw de bɛ don tɔn na diɲɛ don o don Cheikh Bakili filɛ nin ye a b'a seereya caman bɛ passer ne ka côté la ko n bɛ fɛ ka don tɔn na an b'a kɛ cogo di n b'a bila ka taa Bakili fɛ a 2020 in kɔnɔna na a hakɛ min kɛra ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n t'a dɔn da min kɛra quoi bon o bɛ kɛ mun na ɲɛmɔgɔ kunnandi ni ala y'o di a ma bɛ kɛ ka kɔn confinement ɲɛ assemblée o assemblée n'an b'a kɛ ni mɔgɔ ma don tɔn na o ye mɔgɔ 5 ye assemblée o assemblée n bɛ ka kuma min fɔ a bɛ se ka seereya an ka tɔnden bɛɛ fɛ yan bon bɛn de bɛ na ni o ye kelenya de bɛ na ni o ye mɔgɔw bɛ kow ye cogo min mais o bɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman de fana la parce que ni ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ aw la aw tɛ taa ɲɛ mais ala sɔnna ala ye Magan Fayinte di an ma ala b'a dɔn an bɛ seereya yan bi an bɛ sera ka seereya lahara fana mɔgɔ min don sabali b'a la ni sabali tɛ ɲɛmɔgɔ la tɔn tɛ taa ɲɛ parce que a fitinɛ tan tɛ mais ni ala y'i sɔn sabali la mɔgɔ minnu b'i ka bureau kɔnɔ o bɛ exemple ta i kan bureau kɔnɔ mɔgɔw ye exemple ta président kan a filɛ nin ye i tɛ foyi fɔ président ma n'a ma fɔ ko a ye sabali hali n'i ye ko dɔ de kɛ n'a ma bɛn a ma a t'a yiri la kɛnɛ kan k'a ma bɛn a ma a bɛ na ni toujours ko dɔ de ye min bɛ i yɛrɛ dusukun la sabali donc o ye ɲɛtagaba de ye ala sɔnna a ye mandat fɔlɔ kɛ n'o ye san 3 ye an filɛ a ka mandat filanan de kɔnɔ ye mais ni ɲɛtaga tɛ bilahi foyi tɛ yen ɲɛtaga dɔrɔn de bɛ yen donc an b'a fo ka wale ɲuman dɔn hali bi ala k'a sara
a kɛra jɔyɔrɔba de ye tɔn in ma ala kana an fɔ nin ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔnnaw na président ala ka sara wallahi an bɛ nin fɔ a ye a ka dɔ fara a kan halisa quoi parce que a bɛ min na a yelen de don k'a fa in kɛ an bɛ micro d'i ma i ka min b'i fɛ k'o lase inshallah an ka bureau kɔnɔ mɔgɔw ka intervention kɔfɛ an bɛ kuma di e de ma ka kɔn an ka seeda ɲɛ ni dakuruɲɛ fila min b'i fɛ laseliw la i b'o kɛ ala ka ni sɔrɔba bɛn sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin an bɛ diɲɛ ɲini an ka sherifu n'an ka cɛkɔrɔbaw ani an ka karamɔgɔw ani an balimaw fɛ yanni an ka kuma ni ala sɔnna masha Allah an bɛ ala fo k'ala barika da ala min ye bi don yira an na ka sɔli caya kira ba in kan n'o ye Mustafa Bashir Muhammad ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin an ka karamɔgɔ yɛrɛ ma o min kɛra sababu ɲuman ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ tɛ an bolo bi mɛ denmuso b'an cɛla bi donc an bɛ foli ɲɛsin ale yɛrɛ ma vraiment depuis a nana an cɛla a kɛra kunkɔrɔta ye an ma a kɛra nimisi wasa ye a kɛra ɲɛta ye donc an b'a ala wele ala ko hali bi o de jidi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc janni an ka kuma daminɛ an bɛ foli bila Sibi n'a ka famille la olu min kɛra sababu ye bi n'a ka an reçoit donc an bɛ dugawu k'u ye ala ka ɲɛta di an n'u ma ala ka barika don to in na ala ko k'a ka ala ya bonya kosɔn ala ko kɛ Muhamadu kɔni kosɔn sɔli rasulillah komi an ka musokɔrɔba banna fɛn minnu kɛra la Mali la o man dogo mɔgɔ si la donc an bon an bɛ na ka na dugawu k'a la an ka Seyidati fɛ yen ka dugawu kɛ musokɔrɔba in ye ka a ɲini ala fɛ kira ka kɛ a kunbɛba ye lahara kira ka surunali duwa ye ka ni di mɛlɛkɛ ɲuman ma a y'an kɔntɔ kiti min ala ko nɔgɔya ye an n'a bɛ taa jɛ min ala ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka an yɛrɛw ɲɛ ka an ta don kɔnɔ kira yɛrɛ bonya ye sɔrɔya donc an bɛ foli ɲɛsin fɛnɛ an ye comité dɔ de sigi o comité de bɛ occupé sherifu ka anniversaire la donc maintenant o comité in o sigira u ye baara kɛ donc olu ka baara hukumu kɔnɔna na komi an bɛ confinement kɔnɔna na o confinement tɛna an permettre an ka se ka saliw ta ka se ka wajulibaw kɛ donc u y'a laɲini an ka se ka wajulu dɔw préparer olu bila ligne sanfɛla la donc an b'an ka karamɔgɔw fo u y'o baara ɲuman minnu kɛ depuis 2020 fo ka na bila sisan na u kɔni vraiment bien vrai que fɛngɛ tɛ yen assemblée tɛ yen ko n'a kɛcogo kama u continuera ka an kalan ka an lafaamu an ka diinɛ kɔnɔna na n'o ye an ye réseau minnu sigi ni waati o waati sera n'an dɛsɛra ka salle sɔrɔ ka kɛ u bɛ wajibiw kɛ ka bila an ka sitew kan o hukumu kɔnɔna na an b'an ka sherifu muso yɛrɛ fo ale yɛrɛ min y'an accompagné o la depuis salon fo ka na bila sisan na confinement bɛ sen na mais ni waati gɛlɛn ninnu sera waati nafama ninnu sera a yɛrɛ fɛnɛ bɛ wajibiw kɛ pour que vraiment tɔnden minnu tɛ ka wajibi sɔrɔ u ka se ka darsu dɔw sɔrɔ min b'a to u ka limaniya bɛ kurakuraya u bolo donc an b'o foli ɲɛsin an ka sherifu muso yɛrɛ ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an b'an balimakɛ fo n'o ye Maduso ye vraiment a bɛ baara min na diɲɛ ma y'a ye donc ni kun kɔrɔta don mɔgɔ min kun kɔrɔtalen don o y'anw Faransi ka parce que a b'anw de fɛ yen donc anw de ka tɔnden don donc anw de nimisi wasalen don n'a ye anw de sankɔrɔtalen don n'a ye donc anw bɛ min de fɔ a ɲɛna o ye hali bi o ye courage de ye c'est-à-dire a bɛ baara min na a bɛ cɛsiri min na a ka dɔ fara o kan a k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'an b'a a kɔfɛ donc ni degun yɛrɛ a ka baara kɔnɔna na u ye ɲɛtaw b'a ka baara kɔnɔna na n'an bɔra min kalama an bɛ se k'a dɛmɛ ni min ye a ka da la k'a fɔ an bɛ yan o kama an b'a dɛmɛ o kan parce que ala ma fɛn bɛɛ di bɛɛ ma ala ye min de d'ale ma n'a bɛ ka cɛsiri ka diinɛ dɛmɛ n'o ye donc
a ye min di anw fɛnɛ ma anw bɛ se ka ale la dɛmɛ cogo min na ni ala sɔnna ma an b'o bila ka sira kan a n'a ɲɔgɔnna caman minnu fɛnɛ b'o o baara ninnu na komi gaku n'a ɲɔgɔnna ninnu donc ni ala sɔnna ma inshallah an fɛnɛ ma an seko kɛ aw kɛrɛfɛla la pour que ka se ka aw ka baara nata ɲɛ donc an y'a laɲini aussi ɲina de façon spéciale fɛnɛ komi san o san ka na compte rendu kɛ chef muso ye ka se ka an bilasira fɛnɛ an ka baaraw kɛcogo la u bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na komi karamɔgɔ bɛ a kɛ cogo min na Mali la donc n'ale b'an cɛla yan ani komi karamɔgɔ de b'an cɛla yan ni ala sɔnna ma a yɛrɛ bɛna o baara de continuer an yɛrɛw fɛ yan donc o hukumu kɔnɔna na biro y'a laɲini ɲina ni ala sɔnna ma a bɛna daminɛ ɲina donc san o san an bɛna an ye fɛn o fɛn kɛ san tɛmɛnen baaraw hukumu kɔnɔna na an bɛna ka na o compte rendu da a tulo kan ni ala sɔnna ma inshallah donc o fɛn fasɔn ninnu na n y'a kanu biro yɛrɛ membre bɛɛ ka ye pour que an ka se ka na ka n'o présenter a la mais komi ko n'a kɛcogo kama bɛ période min kɔnɔna na période minnu yan fanga bolonda u y'a wajibiya mɔgɔw kama mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ obligé ka mɔgɔw tema dɔrɔn de ta olu kana jama présenter donc o de la an ka secrétaire yɛrɛ ma se ka na donc olu de tun ka na présenter a ye donc ne yɛrɛ bɛ bila secrétaire place la pour que ka se k'o présentation kɛ et puis ka fɔ an ɲɛna ka dugawu kɛ bureau ye parce que vraiment bureau bɛ baara la parce que bureau ka baara caman bɛ yen tɔndenw t'a ye mais vraiment ala b'a dɔn u bɛ baara la parce que surtout ni confinement in la ka déplacement yɛrɛ kɛ a ma nɔgɔn parce que n'i bɛ déplacement dɔw la n'i tɛmɛna heure dɔw kan u bɛ se ka contrevention d'i ma o ye fɔlɔw ye et puis i bɛ déplacement fɛnɛ minnu na o fɛnɛ risque fɛnɛ ka bon i kan tuguni pour que ka se ka bana contacter sɔrɔ mais o bɛɛ lajɛlen na u m'u nimisi wasa o ma kɛ fɛn degun ye min bɛ u ka baara segin kɔfɛ au contraire o kɛra courage yɛrɛ de ye min ye vraiment ɲɛta dɔ di an ka baara ma quoi min y'a to u ye motivation yɛrɛ sɔrɔ ka se ka baara kɛ kosɛbɛ donc vraiment an bɛ dugawu ɲini chef muso fɛ an ka se ka dugawu kɛ bureau ye ka se ka vraiment hali ɲɛta fara ka baara kan ka tila ka dugawu ɲini a ye fɛnɛ tɔndenw ye parce que tɔndenw waati ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que an ka tɔnden caman de y'a ka baaraw perdre covid in kama dɔw yɛrɛ banana dɔw yɛrɛ ka mɔgɔw banna hali u ma se sarakati bɔw ni su ladon minnu kan ka kɛ u ma se ka a ɲɛ sɔrɔ bana in bolo donc vraiment an bɛ dugawu ɲini a fɛ an ka dugawu kɛ tɔndenw fana ye ala bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen kisi pour que vraiment ka se ka fanga fɛnɛ d'a ma an bɛ diinɛ baara min fɛnɛ na an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo min na donc o de tun ye an ka kuma introduction ye k'a fɔ ɲɛna donc ni ala sɔnna ma après an bɛ compte rendu k'a ye ni ala sɔnna ma inshallah président ka intervention kɔfɛ ni ala sɔnna an tun kan ka kuma segin kuma tigi de ma n'o ye an ka karamɔgɔba ye Seyida Balkisa Usman Haidara an ka vice présidente ye an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an ba Awa Sogo ye ale min kɛra sababu ye musow bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan a n'a ka sabali a n'a ka muɲu kɔnɔna na fana tiɲɛ na ala ye Faransi an sɔrɔ ala ye an ladiya ka ɲɛtaga sira yɛrɛ de di an ma wa ala sɔnna fana o ɲɛtaga sira an y'o minɛ an bɛ ka taa ɲɛ fana président sabalilen ani présidente fana sabalilen walayi c'est-à-dire que ɲɛkɔrɔ kuma tɛ ala ye min dɔn o wasara quoi présidente an b'a fɔ ala k'a sara ɲɛmɔgɔya in hali bi ala k'a sa kɔrɔ halisa ka tɛmɛ sabali min b'a la ala ka caman fara a kɛlen don ka musow bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ala k'i sara o la an bɛ taa fɔɲɛ fila d'a ma ni ala sɔnna ma a ka taa fɔ ala fɔ ka ala barika da ale sɔnna ka jira ka sela ka kira ka kisi nɛnɛ la ye ka foli lase an ka seko ba ma
n'o Sheikh Sherif Usman Madara Aidara a n'a ka denbaya ale ni sababuya ye an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an tɛ bɔ du kelen kɔnɔ an tɛ bɔ dugu kelen na kuma dɔ la an tɛ bɔ hali jamana kelen na an b'a fɔ k'a barikada ko a sara t'an anw bolo an bɛ se ka dugawu dɔrɔn de k'a ye an na diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma o tɛ karamɔgɔ sara ye an b'a fɔ ala ka si diya ni kɛnɛya laban kɔnɔ ala k'a d'a ma ala ka ko ninnu ta fanga d'a ma yarabi ala kana dɛsɛ a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'an k'a ma ɲɔgɔn ɲuman ye ala kana k'u ma fisiri wale ala k'an sari kɔrɔta ala ka barika don an na ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an bɛ an ka sedati lamɛnsaw fo ko mali bɛ anw fɛ ka fo ka waleɲuman dɔn ale fana ka jija a n'a ka cɛsiri la malgré denmisɛnnin ninnu hakili ɲuman b'a la hakili ka bon halisa an bɛ ala ka jija d'a ma a ye denmisɛnnin ala ka mɔgɔkɔrɔbaya ala ka sago d'a ma ala ka da kamana an bɛ tuma ala ka tuma jana bani silamɛ bɛɛ la ala ka hinɛ an ka tagabɔw ala ka yafa ta jamana ala ka ɲɔgɔn bɛɛ ala ka saya kuma ne fɛ ala ka yɛrɛ ɲa kan ta don ma an b'aw bɛɛ fo ka dɔgɔnin an ka karamɔgɔw fo k'an sabu jamakulu bɛɛ fo ne ka dakuruya fila ye zanti fo an b'a awa sukɔ i ye dugawu min kɛ ala k'a minɛ i ni baraji o kɔfɛ an bɛna kuma lase Sheikh Bachili an bɛna kuma lase kuma tigi ma n'i ka jɛn ni ala sɔnna ma an bɛ kuma segin an karamɔgɔ ma Seyida Balkisa Usman Haidara an b'a fɔ k'a Haidara a nali kɛra anw ma Faransi a dayɛlɛliba ye بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أستعيل ذكرك إلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ألف فلو كألا بركة كألا ولي مالو. أما دلوا على فغني من كشيء هذا فونا سهرة مكة نبي محمد ابن عبد الله أنا سمو غسان مام أنا كصحابة نمان بلا جلي أنا فين في سنة تبغى فوق تغسل بكل ملجلما وكفى على فلين كفى كعلى بركة أما أسمعوا ما فنو يسير شريف عثمان مدنا يدرا أما فيا فو بعمر جاني فلا كديل على فشيل على بول على قدام كنا على بول على قدام تبانا على كنتوسانا يا ربي أبي فتوين ما كتومي على كتير أبي فاعل دي ما كتومي يا ربي على كم بلا جلين كتير على كرا بويا كما صلي على رسول آمين أوقف أنا جميع الأنصار ديني أنا بلا جلين أنصار بيرو أنا فولي بأنصار جي أنصار بلا جلين toujours mori fo ante ansaru bedo me ala ba kelingilna bedo achekele amusukili abe yoro ya rabbi ala ka here kana we ayam bonya ala ka bonya ayam wasala kana wasa solli ala rasul kasata nafle dugumina ya no de français ame français ansaru fo ko sebe ame présent fo no e fanke ama fo a chesila ka biro kono mogo bela jelen fo ka nga karamɔgɔw fo ka tɔnden bela jelen fo quoi donc vraiment aw bɛ cɛsiri min na a dogolen tɛ ala ɲɛ b'a la kira ɲɛ b'a la donc an bɛ dugawu kɛ tɔn ye ala k'a taa ɲɛ ya rabi a yɛrɛ fɛ ka kɛ cogo min ala k'a kɛ ten ala ka wasaw di ala ka kɔrɔtaw di ni kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul o kɔfɛ dakun ye jan tɛ yen Mohamed Sow ale nana bonya yira ko ansaru ya dekuru n'o ye a n'o ka kan parce que a ye cɛsiri min kɛ réseaux sociaux ka dogolen tɛ
n'a fɔ gabu ninnu fɛnɛ u bɛɛ b'o cogo la quoi bɛɛ bɛ k'i se kɛ vraiment bɛɛ bɛ k'i se kɛ bon usazi b'o de fɔ an saro ye n'aw bɛ kuma mɔgɔw fɛ a ka na ni dalilu de ye an tɛmɛna nɛni kan donc dalilu olu de bɛ baara kɛ donc ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimiw de don sisan donc nin kɛlen a ma bali an na an b'a fɔ ko nin ye ala ni yɔrɔ ye quoi donc an bɛ min fɔ a ye halisa toujours o de ye cɛsiri ye ala bɛ na o tiɲɛw bangena o fo ne y'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ b'a fɔ ne tɛ tiɲɛ fɛ sinon tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bangena dɛ donc vraiment an bɛ ala fo o la ka ala barika da o la ka deli ala fɛ aw yɛrɛ bɛ cɛsiri min halisa ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw kisi ala k'an n'aw tanga ni kira bɔrɔma ye sɔli ala rasul amina an ba min fɛnɛ fatura n'o de ye asaja ye ne b'a dɔn a tugura an fa kɔ o y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔn dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔn mais a nanen faransi yan ala y'a kɛ n'a kumana a ko n ma k'a bɛ faransi yan nɔ n'a denmuso a bɛ denmuso min fɛ yen n'o fɛnɛ kumana bon ne yɛrɛ kun y'a laɲini komi a bɛ yan tandiya y'a fɔ n ɲɛna n ka n jija n ka taga n sen jɔ o la ka taga foli k'o la bon ala y'a kɛ ne yɛrɛ y'a laɲini ko n bɛ taga mais denmuso in ko ma tiɲɛ yɛrɛ la o ka yɔrɔ la samanen don kojugu ni ko i bɛ taa tile kelen voyage ɲɔgɔnna la a bɛ n'a fɔ o bɛ faransi région kɔnɔna ninnu dɔ de la donc denmuso in ko ma a yɛrɛ ko ma bakisa n yafari ma dugawu kɛ n ye o bɛ n bɔ donc ala y'a kɛ a nanen yan ne n'a ma se ka ɲɔgɔn ye fo ka s'a ka fatuli ma ninnu musokɔrɔbaw y'u ni di usazi ma de k'u ni di ala ma k'u ni di ayidara ma ko an b'i ka diinɛ dɛmɛ fi sabilillahi donc u y'a kɛ nin don in de kama ala dɔrɔn de bɛ se k'u sara quoi vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la ala k'u dayɔrɔw nɛɛma k'u kaburuw nɔrɔ sɔli ala rasul o kɔfɛ an filɛ musoba min ka bangeni kalo la n'o ye seyida fatima seyidatul nisa'i ahlul janna n'o ye alijinɛ kɔnɔ muso bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ ala deli ala k'a nafa ni muso bɛɛ barika ye kabini bi don tɛ n'a ka bangeni surunyara an hakili la o bɛnna ni musaba ka fatuli ye ala sɔnna an ye dakuruɲɛ 2 fɔ a kan o de la n ko hali n'an m'an sinsin bi dakuruɲɛ 2 kan n'an b'o to an karamɔgɔw bolo komi déjà an ye dɔw fɔ a kan ka tɛmɛ bon an bɛna wajulu kama mais a ka kan kira somɔgɔw n'olu ka bangeni bɛ yen a ka kan an ka se ka dakuruɲɛ 2 fɔ kan u bonya yɛrɛ kama walasa lahara jɔn don ala bɛ se k'o kɛ dalilu ye anw yɛrɛ bolo cogo min ka don alijinɛ kɔnɔ n'olu yɛrɛ kama ye ala k'o kan ye seyida fatima alayhi salatu wasalam a ka bonyaw dogolen tɛ a ka histoire dogolen tɛ kɛnɛkan ko de don musoba ninnu ala y'u lajarabi de ala y'u lajarabi a n'a ka kiradenya a sɛgɛnna o sabula a tun bɛ wugu si cɛ ye fo k'a tɛgɛ dulon mais a y'o bɛɛ kɛ furu barika ɲinini kama a n'a ka kiradenya don dɔ la u sira kɔngɔ la mais o bɛɛ bɛ mun yira anw na an minnu filɛ n'u kɔ yan ala ye nin kɛ de pour que k'a yira anw na an k'a dɔn bi bɛ se ko ye yaasa anw fɛnɛ bɛ se ka leçon sɔrɔ a la ni min yɛrɛ y'i lajarabi kɔnɔ don min na i k'a dɔn ko a dara i ka kiraw ka denbaya tɛmɛnenw kan koyi n'o kɛra i bɛ leçon sɔrɔ k'a dɔn k'e bɛ ala ka lajarabi kɔnɔna la sabula an karamɔgɔ b'o de fɔ an ye lajarabiw valeur bɛ ɲɔgɔn ye ala ye lajarabi min d'a ka kiraw kan a tɛ se k'o d'anw ma dɛ ala ka n'o d'an kan sabula limaniyaw cogo tɛ kelen donc vraiment ni musoba in ala sɔnna a ka bange ka bɛn nin kalo in de ma ni ala ka jɛn ye a furu kɛ ɲuman n'o ye imamu ali alayhi salatu wasalam karamallahu wajha ale fɛnɛ ka bangeli min na kɛ o kɔnɔna la donc ni ansaru wulila bi k'u bɛ na o foli kɛ ne na vraiment an b'a fɔ aw ni ce aw yɛrɛ quoi parce que kira ka denbaya kanu yirali kira ka denbaya bonya yirali o ye an bɛɛ de kan wajibi ye silamɛ fɛn fɛn n'i dɛsɛra ka kira ka denbaya kanu bilahi i tɛ silamɛ ye fiyewu silamɛ fɛn fɛn n'i dɛsɛra ka kira ka denbaya bonya yira bilahi k'e jigi b'o ka sorolali la bilahi i tɛ silamɛ ye sabula kira ma taa ka fɛn wɛrɛ to an bolo a taara k'a ka denbaya de to an bolo kira muhammed sallallahu alaihi wasallam kumana min na ka fatu wagati surunyara a y'o de fɔ ko silamɛw n bɛ aw ma ni ala ye n b'aw ma ni ala ye n b'aw ma ni ala ye n b'aw ma ni n ka denbaya ye aw ka hakili to n ka denbaya la jakira y'a dɔn n'ale taara ale ka denbayaw bɛna segin a kɔfɛ a ko a k'a kɛ ala kama aw ka hakili to ne kira bɔnnaw la ala kama aw ka hakili to ne kira bɔnnaw la donc ni mɔgɔ sɔrɔla bi sabula mɔgɔw de sɔrɔla min y'u juguya
kira fatulen yɛrɛ kɔfɛ ka sɔrɔ hali kira su ma don fɔlɔ u nana kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kira somɔgɔw de ta ye diinɛ ye o mɔgɔ se ka n'i jɔ kira somɔgɔw ni diinɛ cɛ la kɛlɛ man ka kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o ka imam ali balolen to yen ka seyida fatima to yen silamɛw tun man ka kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ donc kabini o yɔrɔ la i b'a ye kira somɔgɔw sɛgɛnna quoi mais bonya a mana kɛ cogo o cogo bonya bɛ segin ahlul beyti ninnu de ma hali n'an taara ka na u mana o juguya cogo o cogo billahi lezi ala b'u yira quoi sabu o ye ala yɛrɛ kan wajibi ye kira y'a fɔ n b'aw ma ni ala ye n b'aw ma ni n ka denbaya ye et puis o kɔfɛ ala yɛrɛ tilala ka na mun fɔ kira ka denbayaw kanu na kumana min na ni silamɛw nana n'u y'a ye kira ye baara ɲumanw k'u ye k'u kanda k'u bila ala subhanahu wa ta'ala ka sira kan kumana min na n'o kɛra u yɛrɛ nana lajɛ parce que ni mɔgɔ ye ɲumanya kɛ hali ni tɛ se i b'a fɔ k'a ni ce u yɛrɛ nana lajɛ yali an yɛrɛ kan ka bonya jumɛn kɛ nin yɛrɛ ni nana anw kanda k'a bila alijinɛ sira kan o kɛlen na waati min na silamɛ dɔw sɔrɔla sabali k'a fɔ denmisɛnninw u ka mankan da porte fermée. o kɛlen na kumana min na silamɛ dɔw sɔrɔla k'a fɔ ala kira ye nɛɛma ni kisi b'a ma a ko yalima ya ala ka kira e bɛ fɛ anw ka mun de kɛ e yɛrɛ e ye nin baaraba in kɛ anw ye k'anw kana k'anw bila alijinɛ sira kan yali i bɛ fɛ an ka mun de k'i ye ala ye kuranɛ aya jigin ni ala de kumakan ye dɛ kira y'a ta fɔ ka ban ni setigi kumakan de ahlul beytiw ma ala ye kuranɛ aya jigin a ko muhammed a f'u ɲɛna a fɔ e ma sara fosi ɲini u fɛ i ka kiraya sara in na ko fo n'a kɛra dɔrɔn u k'i bɔnnaw kanu donc ala yɛrɛ in de ɲini kira fɛ a f'u ye u kana sara fosi de ma nka u ka ne kira somɔgɔw kanu o bɛ ne bɔ donc n'i y'a ye ni mɔgɔw sɔrɔla minnu y'u kɛlɛ fɔlɔ la k'u t'u fɛ u ɲɛ tɛ fɛ ka da u kan asanu fagara cogo min a ma dogo histoire la imam hussein fagara cogo min a ma dogo histoire la donc ni ala sɔnna bi mɔgɔw ka sɔrɔ k'olu bɛ kira somɔgɔw ka anniversaire kɛ nin ye fɛnba ye ala bolo dɛ billahi lezi ni nin baraji yira la o la an fa b'o de fɔ an ye ninnu ka anniversaire kɛnɛ a wajulu n'a baraji yira la billahi an b'a fɔ k'an bɛ si an ka tile yan nɔ parce que lahara ni ne bɛ alijinɛ nɔgɔya an ye quoi parce que kira kɛra a denw fɛ a y'a denw bonya yira mais ni e ko k'e t'olu fɛ k'e bɛ seli o kira kɔfɛ est ce que o ye fɛ ye o tɛ fɛ ye dɛ donc vraiment an bɛ min ɲini ansaru bɛɛ fɛ usazi o de fɔ ahlul beyti ninnu fɛn fɛn ka bangeli mana se an ka courage don ɲɔgɔn na min se sɛ min se fɛn fɛn i k'a k'i ka denbaya la k'a fɔ ko kira bɔnna nin de fatura parce que u sɛgɛnna u janfara ka faga u tɔɔrɔla u ɲani na donc ni ala sɔnna k'anw dusukun kɛ k'u minɛ vraiment o ye fɛnba de ye ahlul beyti ninnu ka ko la donc ne tɛ kuma janya vraiment komi an karamɔgɔw bɔra kuma na wajuliw bɛɛ kɛra an bɛ dugawu de kɛ ala ka san caman yira an na halisa seyida fatima a ka bonya la n'a tun bɛ tagama ka don ala kira kan kira tun bɛ wuli k'a jɔri k'a kunbɛn fo k'a bɔ kira ka saya bana la o de kosɔn kira ma se ka wuli k'a jɔ k'a kunbɛn a donna kira kan kira kasira kira y'a bolo ta k'a da disi la sabula a ma se ka wuli k'a jɔ ka den kunbɛn donc mais o bɛɛ bɛ mun yira a ka bon kira bolo cogo min o b'o de yira an na donc vraiment an bɛ courage di bɛɛ ma ni musoba ninnu ka bangeni sera k'a daminɛ hasan wal huseini imam ali alayhi salatu wassalam donc an jija kira ka denbayaw ka bangeniw kɛli la an yɛrɛ de don olu tɛ bilen parce que an b'a dɔn an b'an ka diɲɛ sɔrɔ n'olu ye an b'an ka lahara sɔrɔ n'olu ye donc vraiment an bɛ faransi ansaru fo ka diɲɛ ansaru fo ansaru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ni ca ka cɛsiri la quoi an y'a ye fatumatu zaraw ka anniversaire tɛmɛnen a kɛra ansaru bɛ dugu o dugu la bɛɛ y'a ɲɛnamaya vraiment ka cadeau kɛ mɔgɔw ye ka taa dɔgɔtɔrɔsow fura ka mɔgɔw ladiya ka fatumatu tɔgɔw ladiya ustazi yɛrɛ ɲuman na a k'a kɛ a kana da fatumatu tɔgɔw gansan ma bilen donc a ka tɔgɔ wɛrɛw fara kan donc olu bɛɛ bɛ se ka bɔ fatumatu ninnu ma quoi inshallah donc vraiment an bɛ ala ye deli dɔrɔn ala k'a nafa ni musoba in barika ye yarabi ala ka kisi ni nɛɛma jir'a kan ala ka kisi ni nɛɛma jir'a kan ni fatumatu zaraw yɛrɛ hɔrɔma kama hami min b'an na ala k'a dilan yarabi ala k'an bɛɛ kisi k'an bɛɛ tanga ala kira bonya kama sɔli ala bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ an ka président n'o ye vice président ye ba darame a y'a kanu ka cadeau kɛ seyida ye fatumatu zaharaw bonya kama a ye fatumatu zahara la famille shérif la a y'o ka livre a bɛn'o di seyida ma cadeau ye ni ala sɔnna ma ni bureau bɛɛ lajɛlen ka bonya ye inshallah président se ka livre in di karamɔgɔ mamadu so ma
Inch'Allah, voilà. Ni ye livre ye i b'a di chef so ma a b'a lase Seyda ma ni Ala sɔnna ma inchallah. So wuli kɛ wuli. Voilà. Alhamdulillah. Merci bye. Ala ka nafa. Alhamdulillah. Nin kado dile kɔfɛ Seyda ma n'o ye Fatimatu Zahara yɛrɛ ka livre ye n'o ye an bɛ se ka min fɔ a yɛrɛ mamuso u ka livre o dira ma kado ye ni Ala ka jɛn ye an ka vice président fɛ o kɔfɛ comme an y'a fɔ aw ye kuma kɔnɔna na Mamadu So jɔra jɔyɔrɔ min na a ma dogo mɔgɔ si la wa diɲɛ mɔgɔ y'a ye Ansar International y'a ye a taalen Mali la u ye diplôme de reconnaissance u y'o d'a ma anw m'i bila la mais i y'a kɛ an y'a ye an b'i fo k'i barikada i n'a fɔ a bɛ fɔ mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ciko ɲuman na o de kɛra Mamadu So ta in ye a y'a yɛrɛ ci de mɔgɔ si m'a bila la Ansar m'a financé mɔgɔ wɛrɛ si m'a financé a yɛrɛ ye a ka wari bɔ a kun ko min karamɔgɔ défend Ala kama Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara parce que Ala ye kuma dɔ nɔgɔya ne ye Ala ye tiɲɛ dɔw yira ne la mais galo min bɛ ka da karamɔgɔ la ni ne ye n da jɛ o kan ne bɛ se ka mun fɔ Ala ye lahara o de y'a bila la o kama a ye o galo ninnu a y'o da kɛnɛ kan ka tiɲɛ yɛlɛ sanfɛ donc u ye nin bonya kɛ a ye juste ka reconnaissance kɛ a ye ko so i ye min kɛ an y'a ye an bɛ nin d'i ma i ɲɛ mana da nin kan waati o waati i k'a dɔn k'a fɔ ko Ansaru dusukun bɛ n'i ye o de ye nin diplôme de reconnaissance ye Ansar International min y'a d'a ma an b'o fɔ ko waleɲuman dɔn a kɛra Mali la nka diɲɛ bɛɛ de ye nin di a ma ni Ansar kelen ye fɛn di mɔgɔ ma o kɔrɔ de ko diɲɛ Ansar bɛɛ de y'a di donc o kama a ko a bɛna nin bonya yira an ka Seyda la n'o ye Seyda Balkisa Ousmane Haidara ye nin kɛnɛ in kan yan Ala sɔnna an ka président ba fana bɛ kɛnɛ kan n'o ye Magan Fayinke ye an bɛ nin diplôme in di président ma ko nin ye ale de ka kunkɔrɔta ye nin ye ale de ka wasa ye Mamadu So bɛ Faransi yan a bɛ Faransi Ansar de kɔnɔna na ni Mamadu So ye wale dɔ kɛ n'o ma ɲɛ anw de kuma bɛ sulu mais n'a ye wale dɔ kɛ n'o ɲɛna Faransi Ansar de kunna wolola donc président bɛ kɛnɛ kan an bɛ nin di a ma a k'a lase Seyda ma ni Ala ka jɛ ye monsieur le président i ka bonya filɛ. Iso ama diplôme intervention wɛrɛ tɛna kɛ an bɛ jɛ ka Fatiha ta ni Ala ka jɛ ye Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره